जय जगन्नाथ सांग मैंने मु आपण मानू नहीं आसी मोर से छोट जो ब्लॉग रे देखु मु आसी जो आमर बस्तर जो छत्तीसगढ़ जो बस्तर जिले में अवस्थित जो आमर तीरथगढ़ वाटरफॉल जोटा प्रसिद्ध एटार जो वाटरफॉल टी तो तापर देखिए साइड रे एटा अच्छी जो आमर कांगार वैली नेशनल पार्क टा तो एटा को भी आपण माने जीवापाई हेले एठी गोटे जीप को रिजर्व करने पड़ो 2500 टका नब तो आपण माने जीप आमे भी आसी देखिया जीप भी रिजर्व करी जीवा जदि टाइम हेबो जदि आमे फास्ट तो आमे तीरथगढ़ वाटरफॉल बुलीबी तो सेठी मु पेंटिंग भी करी तो आज मोर बेसी खुशी दिन होची मोर माने मो लाइफ रे मु 25टा वाटरफॉल बुली देली आज एटा होची मोर 25टा वाटरफॉल पड़ोटा तो मो लाइफ रे मोर गोटे अच्छी आशा अच्छी जो 100टा वाटरफॉल बुलियारे तो आज हूँ मोर लाइफ रे 25टा वाटरफॉल 25 नंबर वाटरफॉल बुली एटा जो तीरथगढ़ वाटरफॉल टी तो आमे आसी सका 6:30 बाहरी आसी एबे 10:30 रे पहुँची गलु एठी जो तीरथगढ़ वाटरफॉल रे तो तीरथगढ़ रे देखिया मु तो शुणी सेठी अच्छी 300 फुट ऊपर पानी पड़ुची देखिया गुच्छ गुच्छ होगी तल तल होगी पानी पड़ुची छोट छोट धारा ही तो सेटा देखिया एबे जीवा जे तीरथगढ़ वाटरफॉल पाखकू देखिया चलते एबे तीरथगढ़ वाटरफॉल पाखकू जीवा एबे देखिया व्यू केमती आसो तीरथगढ़ एवं तार जो मेन यहाँ हूँ पॉइंटा तो ये देखो ये आप आसिक फास्ट तापर जी तीरथगढ़ वाटरफॉल को ये आप माने जो 8टा रू 3टा भितर बंद हो जाए तो 8टा रू आप 3टा भितर आसवे 3टा पर आसबेनी सांग मैंने मो आसी पहुँचली 11टा बेले पाखापाखि तो बहुत जोर भी खरा भी होची तो यहाँ स्केच भी कली 15 मिनट पाखापाखि थम्बनेल स्केच कर पेंटिंग 15 मिनट 20 मिनट स्केचटा कली लेआउट टाइप कली बेसी भी टाइम नहीं ना ये कारण बहुत जोर खरा भी होची पूरा बहुत जोर खरा होची आउ देखो जो मुझे 300 फुट ऊपर पानी पड़ुची बोली तो आज जो एवं मार्च मस है तो से पानी स्तर टा कमी जाए देखो स्तर स्तर ही पड़ुची केते सुंदर लगुच भ्यूटा देखो लगुच पूरा क्षीर पड़ला भाया लगुच जो आमर आकाश जमी क्षीर पड़ला भाया लगुच मत तो खाली गरम पाई रही पार ना ठंडा होते मुझे सेपट पिठी माने छाई जगहटा अच्छी तो सेपटे जाकि भी गोटे भ्यूर स्केच भी करी तो एपटे देखो केते सुंदर लगुच ऊपर भी लोक मैंने छिड़ा होती माने पत्थर गुड़ा केते पूरा सबुआरे पत्थर माने अलग वेयर लगुच मत आज तो यार ना भी मुझे आज देगली मिल फल यार ना देगली आज जो तीरथगढ़ वाटरफॉल को मु मोर आर्टिस्टिक व्यू रे मिल्क फल देगली जो ये देली कि आकाश क्षीर पड़ला भाया लगुच देखो माने मत पूरा मुग्ध कर दूसरी जगह को मांकड़ मैंने भी देखते केते सुंदर बुलूं तो बेसी विशेषत्व हूँ आपण मैंने जो आसुँच एणे तेणे जो आपण मैंने मोर गोटे रिक्वेस्ट जेहेतु मु गोटे आर्टिस्ट हिसाब से मोर गोटे रिक्वेस्ट करुँची जो मैंने भी आसुँच ये जो प्लास्टिक बोतल एणे तेणे सब फिंगुंट एमतिका सब कहीं फिंगंतु ना मोर गोटे बेसी रिक्वेस्ट कारण नेचरटा को माने नेचरटा पूरा नष्ट हो जाऊँगी ये जो सुंदर दृश्यटार तार जो प्रकृतिर जो सौंदर्यटा मत लगुच नष्ट हो जाए प्लास्टिक देखो एणे तेणे सब जोरी गुला पड़ी तो एवं सब फिंगंतु ना आसतु पानी पीयंतु किंतु बैग रे पुरेकी नहीं जातु चॉकलेट भी खाऊन जदि किंबा जदि कुरकुरी लेस फेस खाऊँ आपण मैंने तो ताकू गोटे बैग रे पुरेकी नहीं जातु मु आज पेंटिंग सहित भी मुझे भी टिके क्लीन करने मत भी भल लगुच मुझे क्लीन भी करी अच्छी कारण एटा मोर जो एडवेंचर ऑफ नेचर रे गोटे वार्ता दूसरी यहाँ जे आपण मैंने आसुँच किंतु एने तो एमती प्लास्टिक ये जो देखो एमतिका सब जोरी गुड़ा पकाउंट सब कहीं फिंगंतु ना या जस्ट गोटे नेचर को गोटे माने नष्ट हो जो आमर जो वाटरफॉल टारे तार जो नेचर पूरा फुल नष्ट हो तेणे तेणे फिंगंतु ना डस्टबिन लगे फिंगंतु कि बैग रे पुरेकी नहीं जातु चलो।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂ ସେପଟେ ଯେଉଁ ତିରଥଗଡ଼ ୱାଟରଫଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂଟା କରୁଥିଲି ଦେଖ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ବି ଅଳ୍ପ ଥିଲା ତ ଯେହେତୁ ଏଠି ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପଛପଟେ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଯେଉଁ ତିରଥଗଡ଼ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଇ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇ ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଏ ଭ୍ୟୁଟା ମୋତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଗାଧେଇ ବି ପାରିବେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପଛପଟେ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ପାଣିଟା ଅଳ୍ପ ଥାନ୍ତି ଆସିବେ কিংবা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি কি ডিসেম্বর মাসে এটি আসবেনি কারণ এটি পানিটা বহুত পুরি যায় তো এটি খালি মার্চ মাসে আসবে পানিটা অল্প রুহে ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ବି ସେଇ ପାଖରେ ବି ଯାଇକି ବି ଆପଣମାନେ ସେ ସାଇଟ୍ରେ ବି ଯାଇକି ଗାଧେଇ ପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଭ୍ୟୁଟା ଲାଗୁଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯେମିତି ମାନେ କ୍ଷୀର ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି ୟାର ନା ମିଲ୍କ ଫଲ୍ସ ପୁରା ଡିଟୋ ମୋତେ ଆଜି ପୁରା ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚାରି ସାଇଡ୍ରେ ପୁରା ହଲିଉଡ୍ ମୁଭି ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଫିଲ୍ ଆସିଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ହଲିଉଡ୍ ମୁଭିରେ ଏଠି ପୁରା ଉପଭୋଗ କରୁଛି ନେଚରକୁ ପୁରା ଉପଭୋଗ କରୁଛି ସ୍ତର ସ୍ତର ଏଇ ସେଠି ଯେଉଁ ଥିଲା ମେନ୍ ସ୍ତର ତ ସେଠି ସ୍ତର ସ୍ତର ହେଇ ଆସିକି ଲାଷ୍ଟ ଏଠି ଏପଟେ ପଡ଼ୁଛି ତ ପାଖାପାଖି 300 ଫୁଟ ଏଟା ଅଛି ଯେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ତ ଏଟା ପୁରା ସ୍ତର ସ୍ତର ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ମାନେ ସିଡ଼ି 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 ଯେମିତି ଆମେ ଓହ୍ଲଉ ସେମିତିଆ ସିଡ଼ି ସିଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ପଥର ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପଥରଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା କଟ୍ ପିସ୍ଟା ଅଛି ପୁରା ଲାଗୁଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁ ପବନର ପୁରା ଯେତେ ମୋର ପୁରା ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି ପୁରା ଥକାପଣକୁ ମେଣ୍ଟି ଯାଉଛି ମୋତେ ପୁରା ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସହର କଳା ଦୂରରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତିଆ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ତୁମର କଲିଗ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ୟାର ଉପଭୋଗ ନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଥରେ ତିରଥଗଡ଼ ୱାଟରଫଲ୍କୁ ଆସିକି ଥରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ୟାର କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଏଟାକୁ ଆପଣମାନେ 3 ଥର ଆସିପାରିବେ ଯଦି ଶୀତ ଦିନ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଉ ଗରମ ଦିନରେ ୟା 3 ପ୍ରକାର ଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ୟା ସାଇଟ୍ରେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ବି ଚିତ୍ରକୂଟ ୱାଟରଫଲ୍ ବି ଯାଇପାରିବେ ତ ଏଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଉପଭୋଗ କରିସାରିକି ଚିତ୍ରକୂଟରୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ତିରଥଗଡ଼ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ଉପଭୋଗ ଲାଗିଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ମାହୋଲଟାକୁ ବି ସେମାନେ ବି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯିବି ଏବେ ଗାଧେଇକି ୟାର ନେଚରକୁ ଆହୁରି ଉପଭୋଗ କରିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ